बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, किसी दोस्त ने सवाल किया था कि साईं महबूबे पीर आपने जिन्नात को भी बैत किया है, तो जिन्नात में आपने मुरीद किए हैं, सरवरी कादरी किए हैं। तो बेशक मैंने पिछले बयानात में बताया ऐसा मुमकिन है, कई लोग आ जाते हैं जिनको जिन्नात का मसला हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे जिन्नात को निकाला, अल्लाह के कलाम से निकाला, इसमें अल्लाह ज़ात की ताकत से निकाला, अपने पीर व मुर्शिद की दी हुई ताकतों से, नज़र करम से इंशाअल्लाह ताला जिन्नात को हमने रफ़ा दफ़ा किया। बहुत सारे ऐसे मामला तकरीबन हर पीर व मुर्शिद के पास भी आते होंगे, आमल कामल लोगों के पास भी आते होंगे, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो जिन्नात वगैरह ताबे भी हो जाते हैं। कुरान व हदीस में इनका पूरा ज़िक्र मौजूद है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर हुकूमत है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी जिन्नात पर हुकूमत हासिल है। तो इसलिए जिन्नात वगैरह को काबू करना, ताबे करना, जला देना, कैद कर लेना, ये तो वैसे तो हर मोमन में भी ये शान होनी चाहिए, क्योंकि मोमन सबसे अफजल है मखलूक़ात हज़रत इंसान। लेकिन जब ये बेईमान होता है, अपने ईमान से फारग होता है, तो फिर इन पर जिन्नात वगैरह हमला करते हैं और इनके जिस्म पर काबज़ हो जाते हैं। जब बंदा नमाज, कुरान और दीन इस्लाम से दूर होता है, तो जो बंदा रूहानियत में आ जाए, इसमें अल्लाह ज़ात में आ जाए, इसमें मोहम्मद में आ जाए, ख़ुसूसन किसी कामल मुर्शद का बैत होकर इन सारी मशकों को करे, जिसे हम तसव्वुर शेख, तसव्वुर इसमें मोहम्मद, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात कहते हैं। तो अल्लाह जानता है, जिन्नात हो, शयातीन हो, उस बंदा सादक के करीब भी नहीं आ सकते। जो बंदा इन तमाम मशकों को करता है, किसी कामल मुर्शद का मुरीद हो जाता है। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों जिन्नात जो हैं लोगों में से निकालें और उनको मुसलमान किया है, मुसलमान करके उनके नाम रखे हैं, और अभी तक लोग आ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम होता है। बहुत लोग करते हैं, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं। हाँ, पर ड्रामेबाजी ना हो, ये भी बहुत ज़्यादा चल रही है। ड्रामा भी ना हो, जाली काम भी ना हो, कलाम इलाही के साथ किया जाए, नज़र करम के साथ किया जाए, तो क्यों नहीं होता। जिन्नात काबू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, मुरीद भी होते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हज़ारों जिन्नात को दीन इस्लाम में दाखिल किया और उनको इस्लाम कबूल करवाया। तो किसी ने सवाल किया था कि कोई जिन्नात में आपने कोई खलीफा भी बनाया, तो बिल्कुल जी, जिन्नात में हमने एक जिन था, किसी से निकाला, तो उसका नाम मैंने मुसलमान करके अब्दुर्रहमान रखा था। अब्दुर्रहमान रख कर फिर हमने उसको हाज़री की, तो उसको खिलाफत ता फरमाई, और फिर रूहानी और बातनी तौर पर हज़रत मुराद अली शाह 9 लाख हज़ारी शाह बादशाह, जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ शाहकोट में बहुत बड़ी अल्लाह की हस्ती है, हज़रत 9 लाख हज़ारी रहमतुल्लाह अलैह, कि जिनकी दुआ और बरकत से हज़रत गुरु नानक पैदा हुए थे। ये हज़रत 9 लाख हज़ारी की दुआ से पैदा हुए थे। तो वहाँ पर फिर हमने हाज़री लगाकर तमाम के तमाम जिन्नात को वहाँ पर, और कुछ सुल्तानुल्लाह रफ़ीन सुल्तान बाहू के मज़ार मुबारक पर, और इसी तरह दिगर मज़ारात पर उनकी ड्यूटियाँ लगाईं। लेकिन जिसको हमने खिलाफत दी उसका नाम है अब्दुर्रहमान सरवरी कादरी। तो वो काम कर रहा है, और उसका नायब है सैफुर रहमान, वो भी काम कर रहा है, और लोगों को जो काम है वो जिन्नात में तबलीग कर रहा है, सरवरी कादरी तरीके की तबलीग कर रहा है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, जी हमें ये बातें होती हैं, ऐसी कौन कर सकता है भला, ऐसे सिर्फ बातें जी। तो मैंने उन लोगों से कहा कि अगर आप अब्दुर्रहमान को मिलना चाहते हैं ना, तो मैंने फिर अब्दुर्रहमान से कहा कि जो तुझे मिलना चाहते हैं उनसे मिल ले जाकर। और अल्लाह जानता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, साईं महबूब पीर हमें वो मिला अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान भी मिल सकता है आपको, जो हमारा जिन्नात में खलीफा है, और सैफुर रहमान उसका नायब है, वो भी मिलता है लोगों के। और यहाँ तक मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक आदमी था, हमारा मुरीद था, वो खलीफा भी था, दम तवीज़ लोगों में से करता था। तो उसने किसी से जिन्नात को निकालना था, तो वो बड़ा रोज़ाना दम करवाने आ जाते थे, उसके बस की बात नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसको कहा कि तू अपने पीर भाई अब्दुर्रहमान को बुला। तो मैंने उसका तरीका बताया। अब्दुर्रहमान को 7 बार तूने उसका नाम लेकर पुकारना है, और उसको कहना है कि अपने मुर्शिद के लिए, मेरी मदद के लिए आओ और ये काम करो। तो उसने यही अमल को दोहराया। तो वो कहते हैं कि मैंने जब उसको 7 बार बुलाया ना, तो वो जिसमें जिन्नात थे ना बंदे में, वो तड़पने लग गया। वो कहने लगा, ये तूने किसको बुला लिया है। तो फिर अब्दुर्रहमान को उसने कहा इसको ले जा। तो अब्दुर्रहमान उससे निकाल कर उसको 9 लाख हज़ारी के दरबार पर ले गया, जहाँ पर मुसलमान उसको कर दिया गया, पहले संगलों में बांध कर ले गया।
تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. جو اس بندے نے مجھے کرامت سنائی کہ سائیں آپ کے کہنے پر میں نے اس کو بلایا اور وہ عبدالرحمن سیف الرحمن آیا اور اس نے میرا یہ کام کر دیا. یہ جو سروری قادری ہمارے مرید ہیں یا ہمارے طالب ہیں یہ تجربہ کر سکتے ہیں. دیکھ کتنی بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. بس کہہ دیں گے یہ ایم پیر صاحب پھڑے مارتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا. اور پھڑوں والے پتہ نہیں کون پیر ہے, میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں. میں تو وہ بات کرتا ہوں جو میرے پیر و مرشد سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ, میرے شیخ حضرت فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام ہستیوں نے جو مجھے فیوز و برکات دیے, میں تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو بتا رہا ہوں جس میں نہ دو نمبری ہے, نہ جھوٹ ہے, نہ کوئی باطل ہے, نہ کوئی فرقہ واریت ہے, نہ کوئی غلط بات ہے. آپ بھی آزمانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو ملنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یاد کریں, 2-4 دن یاد کریں, جتنی آپ میں پاور ہوگی جلدی وہ آپ کو ملنے آ جائے گا اور ملے گا آپ کو. یہ تجربہ کر لیں تو وہ ہمارا باطن میں جنات میں ہم نے عبدالرحمن کو اور سیف الرحمن کو اپنا خلیفہ مجاز مقرر کیا. اور یہ سروری قادری کے لیے میں ایک طرح کی کہہ لو بشارت دینے لگا ہوں, جہاں جہاں بھی آپ پر اگر کوئی ایسا جنات وغیرہ شیاطین رات کو ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تو عبدالرحمن کو آپ آواز دے لیں, 7 بار بلائیں گے, وہ آ کر آپ کی مدد کرے گا, وہ جنات کو بھگا دے گا. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی پاوریں طاقتیں دی ہوئی ہیں. تو جو میں ان سب کو اجازت دیتا ہوں, آپ عبدالرحمن سے مل بھی سکتے ہیں, ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لگاتار کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آتا رہے تو آپ حضرت 9 لاکھ ہزاری اور حضرت سلطان باہو کی نیاز دلا دیا کریں, نیاز ختم شریف دلا دیا کریں. اور ختم دلانے کے بعد یہ دعا کر لیں کہ حضرت ہمارے بھی جنات کو مسخر کر دیا جائے, ہمارے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جنات کو مسخر اور تابع کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت دے. اور ایسے اولیاء اللہ کی یہ تو کرامت بھی نہیں میں کہہ سکتا, کیونکہ یہ تو اولیاء اللہ کے ادنا سا کرشمہ ہے, ادنا سی بات ہے کہ جنات کو تابع کر لینا, ان سے کام لے لینا. یہ حقیر مخلوق ہے. سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ مرشد میں استقامت ہونی چاہیے. لوگ لاکھ باتیں کریں, گھر والے خلاف, محلے والے خلاف, جو مرضی ہو جائے, تنگی سختی آ جائے, اللہ نہ کرے کسی پر, پھر بھی استقامت صبر کا دامن نہ وہ فقیر چھوڑے. اللہ اور اس کے رسول کے مشن پر لگا رہے. اولیاء اللہ کا مشن ہے لوگوں کو اللہ سے واصل کرنا, اس سے لگا رہے. اللہ کی قسم یہ جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے, آپ کے پاس آ کر خود کہیں گے حکم کریں, آپ حیران ہو جاؤ گے. ان کی طلب چھوڑ دیں. بہت لوگ کہتے ہیں جیسے بڑے چلے کر دیں, ساڈے کو تو کوئی جن نہیں آندا. ان کی طلب چھوڑ دیں نا, طلب چھوڑ دیں گے, یہ خود بخود آئیں گے. بس چلا کریں, وظیفہ کریں, طلب نہ کریں بہت زیادہ, کیونکہ آپ ان سے افضل ہیں. جب افضل ہو کر گھٹی کم تر چیز کی طرف جائیں گے تو وہ چیز آپ کو سے پیچھا چھڑائے گی. یہ بڑی خاص بات ہے. تو جنات آپ کے تابع ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی, اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی, فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.